नमस्कार। नमस्कार। दिनचर्या दैनिक संवादपत्र और लाइव पक्षर आपको स्वागत। आज आम पचारा जे विरजा मंडल में प्रतिष्ठित जो श्री श्री विरजा पंजिका तार गणनाकार श्रीजुक्त परमानंद मिश्र महोदय को चलित वर्ष जो विवाद बर्तमान रही पया श्राद्ध और दीपावली उत्सव को नहीं कौन कहे, कारण सारा ओडिशा रे वर्तमान 21 तारिख दिन दीपावली और पया श्राद्ध करा जाइथिला बेले बा पूर्व दिया जाइथिला बेले आज ता परिवर्तन करा जाई मुक्तिमंडप पंडित सभा तथा विरजा मंदिर पंडित सभा रे ता स्थिरीकृत होईची जे 20 तारिख दिन करिया पाई। बर्तमान आपरे आपण कोन कहबे? आज्ञा जय माँ विरजा। गत 23 वर्ष धरी बिरजा मंदिर पंडित सभा तरफ जो पंडित सभा हुए बिरजा पांजिका समीक्षा बैठक पूर्व मत से पंडित सभा तरफ सब कलेक्टर द्वारा निमंत्रण कर लेटर मध्यम ए वर्ष मत कहीं लेटर करना तेणु से कौन निष्पत्ति है मुझे विषय जापारे नहीं। एवं पांचर जहाँ जानूँ ये जो विवादित आपण कथा उठाउछंती से पांच देखला पर मैं जानूँ नहीं आपणकर बर्तमान विरजा पंजिका रे बर्तमान अच्छी जे बर्तमान 20 तारिख दिन अमावास्या करा जिवा पाई बा पया श्राद्ध करा जिवा पाई। काली पूजा तो निषाद पूजा रही किंतु जो दीपावली उत्सव एवं पया श्राद्ध सेटा केउ दिन पालन करा जो पांच से स्वीकृति देते से पांच तो 2 दिन को प्रदोष व्याप्त अच्छी प्रदोष व्याप्त अर्थ संध्या काल को अमावास्या तिथि पाऊँच रात्रतम अमावास्या तिथि 20 तारिख होता हेतु काली पूजा तो निश्चय हे किंतु दीपदान व पया श्राद्ध सेटा तो विभिन्न शास्त्र मत अनुसार आपणकर 2 दिन जदि प्रदोष काल को रहा माने संध्या समय को अमावास्या तिथि व्याप्त रहा तेरे परदिन हम कहीं से परदिन सूर्य उदय सूर्य अस्त पर्यंत अमावास्या तिथि रोचे जेहेतु प्राय प्रत्येक पर्व में सूर्य उदय को अधिक गुरुत्व दि जाए किंतु जेहेतु दीपदान पयास एक प्रदोषकालीन पूजा कहले अतिरिक्त हम नहीं तेणु प्रदोष काल को भी रहा प्रत्युष काल को भी रहा मैंने सकाल संध्या पर्यंत सूर्य अस्त पर्यंत रहा एटा परदिन रहा 2 दिन जदि प्रदोष काल को व्याप्त रही 2 दिन जदि अमावास्या तिथि संध्या समय को रोचे तेज परदिन जेहेतु सूर्य उदय सूर्य अस्त पर्यंत रोचे तेणु विभिन्न शास्त्र गदाधर पद्धति हो पंडित सरस्वती हो मुहूर्त चिंतामणि हो प्राय तो प्रत्येक शास्त्र लिखाई परदिन करवा उचित। तेणु ये शास्त्र मत थी कहीं कले मुझे कहीं एथर कहीं के जाने मत तो लेटर कले एथर पंडित सभा को जावाई बर्तमान हूँ जेहेतु बर्तमान यार रात्रि गोटे हूँ आमर गोटे काल अच्छी से काल को लेकिन से विभिन्न जुक्ति उपस्थापन कर तो कहुई चतुर्दशी युक्त अमावास्या केबे पया श्राद्ध किंबा दीपदान हो पार ना ये तो स्पष्ट भाव में उल्लेख अच्छे पुणी किंतु कौटू आसला 20 तारिख कौन पाई देले ना मु तो आज्ञा नुआ पांजिकार नुहे दीर्घ 23 वर्ष है मत डाकी आसते ए वर्ष डाकिले तेणु दीर्घ 23 वर्ष मुझे पांजिक समीक्षा बैठक तो यही तो केते थर एमती केते आलोचना होती तो प्रदोष काल को 2 दिन व्याप्त थे परदिन माने ये जो ए वर्ष अनुसार 21 तारिख दिन हवाटा उचित बोली मु जाने तेणु मुझे कहीं स्थिर कले पुणी पूर्व दिनटा 2 दिन व्याप्त थे पूर्व दिन कहीं स्थिर कले पंडित सभा से कहीं स्थिर कले सी जानते शास्त्रीय मत अनुजाई अक्टोबर 21 तारिख दिन दीपावली एवं पया श्राद्ध करा निश्चित शास्त्र सम्मत निश्चित एथरे तो किसी माने द्विमत कौन तो शास्त्र मत द्विमत कौन अच्छी एपरी प्रकार करुँच साधारण जनसाधारण ए बर्तमान हैरान हरकत होती ना साधारण लोक मैंने कौन जानवे पंत सभा तो से पांजिकार मैंने जाती शास्त्र सम्मत आलोचना है स्थिर हुए तेणु जो पांजिकार जाइए कौन आलोचना है कि अच्छा ये बर्तमान आप पंजिकार को दोष दबा ना पंडित सभार जो मैंने पंडित मैंने अच्छा जो मैंने समीक्षा कर दोष दबा पंजिकार तो निजे निजे लिखित ना ना निजे लिखते कहीं जो पंडित सभा को जाते कहीं
ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଭା ଯାଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଭାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ମତ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ସ୍ଥିର କରାହେଲା ପରେ ତାପରେ ଗଣନାଗତ ପାଞ୍ଜିକା ଏଇ ଯେଉଁ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣନାଗତ ଯେଉଁ ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଏମିତି ସବୁ ନେଇକି ସେ ତ ପଞ୍ଚସଭା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚସଭାରେ ତାର ଏ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିର୍ଭୁଲଟା ଧରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ସେଥିରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭୁଲ ଆସିଲା ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ଦୋଷ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ କେଉଁ ଦିନ ପାଳିବା ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଥିରେ କାହିଁକି ବସିବେ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ପାଞ୍ଜିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ଗୋଟେ ବିରଜା ପାଞ୍ଜି ହଉ କି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଜି ହଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ପାଞ୍ଜି ସବୁ ଅଛି ସେ ପାଞ୍ଜିରେ ତ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେୟା ପାଳିବେ। ତେଣୁ ଏ ପାଞ୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର କରିବା ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ ଧରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ କଲେ ଦୋଷ ଆସିଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଇଏ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମତକୁ କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଜଳ ଦିଶୁଛି, ଆଉ କହିବି କ'ଣ? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବେ କି? ପୁରୀ ମୁକ୍ତ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁ ଆମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହଉ କିମ୍ବା ବିରଜା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ହଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କହିବେ କି? ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସାଧାରଣତଃ ତ ପଞ୍ଚସଭାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ପଞ୍ଚସଭା ଉପରେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପଞ୍ଚସଭାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ବିଷୟଟା ଦାୟିତ୍ୱଟା। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଭାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପଞ୍ଚସଭାରେ ଯଦି ସେମିତି ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଦେଖା କରିବେ ଆଉ ଦୋଷ କାହାକୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ? ଆଉ ଦୋଷ ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଯିଏ ଅଫିସର ଲେବୁଲରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟୀ ହେବେ ନା ପାଞ୍ଜିକାର ଦାୟୀ ହେବେ? ପାଞ୍ଜିକାର ତ ପଞ୍ଚସଭାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ କେଉଁଟା ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ନା। ଆଉ ପାଞ୍ଜିକାରକୁ ଯଦି କୁହାହେଇଥିବ ଏଇ ଦିନ ଲେଖ ସେ ବାଜିକି ଲେଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଆମେ ପାଇଲୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସାଧାରଣ ଜନତା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିବଦମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ 20 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ 21 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତା 21 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଏକ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆପଣ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଣିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ।